এসে গেছে তো, এই তো যাওয়ার সময় দিয়ে দেবো। বালাজিকে দিয়ে দিচ্ছি না, এই তো বন্ধ করে দেবো তো, 5:30 বেজে গেছে, দিয়ে দেবো। দুদিন আসবে না, আর 8-9। उसका निकले अर्जेंट है, ये अभी तुमको भेजा है ना, जब मैं घर पे जाके बनाता हूँ। उसका कहने का मतलब वही है, नहीं नहीं वो नहीं आएगा, बोला मैं निकल रहा हूँ, गाड़ी लेके मैं निकल रहा हूँ। नहीं तुम कभी जाएगा ना, 2 दिन में, ठीक है। वो दुनिया भर का काम बोलने लगा मेरे को, उसका वो देना है, उसका वो बनाना है, नेकलेस कौन सा मैं भूल गया, कौन सा नेकलेस वो बनाना है, 9 तारीख को डायमंड देगा मेरे हाथ में। उसका बनाने की लिंकिंग तो करना है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा लिंकिंग कैसे करूँ, इसके पास टाइम नहीं है बोलने की। मुझे समझ में तो आना चाहिए, जितना मेरे को समझ में आता है उतना मैं करता हूँ। अभी उसको मैं बनाने के टाइम में बोल रहा था इसका लिंकिंग कैसे होगा, तुम बनाओ ना, लिंकिंग बाद में हो जाएगा। डिजाइन लिंकिंग के हिसाब से डिजाइन बनता है ना, अभी मैं बना दिया, अभी लिंकिंग नहीं बैठेगा तो प्रकाश आ गया क्या सर? और तो तैयार नहीं, मेरे को सर ने किधर बता दी सर को, आपको देगा, आप फोन करके बोलो सर सर। हाँ शेयर इसमें है, तो लोग और आएगा नहीं अब क्या आप बोलो तो मेरे को वेडनेसडे को आएंगे तो बोले प्रकाश का कितना हुआ है, तो मैं हिसाब करूँगी, सर को बताएंगे, तब उसके बाद सर करेंगे नहीं करेंगे। सर ने आपको डायरेक्ट 14 तारीख का इंतजार करने का।
पापा होली के लिए कुछ है कि नहीं? हाँ पूछ रहे हो होली में छुट्टी था क्या लास्ट अबे ईयर? पूछा। मुझे होली में लास्ट ईयर छुट्टी था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इसका कहना है पहचान